हेलो फ्रेंड्स जय जगन्नाथ मुझे बापाली केमती अच्छे समझते मुझे तो बहुत भल अच्छी आशा करूँ आप बहुत भल थे। आज तो हूँ रविवार आज आम चिकेन हूँ आलूटा टी भाजीदे भाजी चिकेन टा कर चिकेन से ड्यूटी आसिक देदेकी अभी जाइए चिकेन खाई सानी मोर कौन कर देखु ता डब्बा धरिकी से खाई दे कागज था खाइन खाइन मामा टिके देला मामा चिकेन तकारी करिया तो फ्रेंड्स अब देखो हम साई में केमती खेलुची से कागज बसी खाऊ कागज खाऊ कागज खाऊ कागज खाऊ कुछ खाइनी तो देखो तो केते सुलसुलिया पवन होची काली राति रे एमिति लाइन फैन खटिला गला 10टा रु आसला गोटे राति रे वर्षा बिजुली घड़घड़ी इतने जोर बाजुला एक घर आम टोटाल शोलुनु और एसी भर कहीं पानी बाहर से शोलु कहीं घर बहुत गरम होता से खोल दी 2टा टे पवन होता तापर गोटे रात लाइन आसला घर और शोली कौन से छुआ ये महाराणी राति टिके उठी जाऊँ कांदुन खाऊँ कर देखो सका सुलझिया पवन हो चलते मामा को रोसे कर देखा आम देखो चिकेन टा कषिदबा चिकेन टा कषि देगी तापर आम खाइला अपन सब मिसुची शीघ्र से रोसे सादी कहीं आज होगला आसिक 1 बाजिगला लेट आनिले 1 बाजिगला मुझे सादी कहे मिसुचे अपन साई रोसे सजाई से आसिले ड्यूटी खाया बाढ़ चिकेन तकारी भात मो झीर से चिकेन तकारी भात सैला खाया पीया करदे शोई पड़ी शोबी कौन झील तो उठिला शुआदबनी आ खाई देगी मिसुचे हाय फ्रेंड्स गुड इवनिंग देखु आज आमर ब्रेड अंडा हम मामा कर देखु गोटे पैन बस गैस लगाई तापर पावर गोटे पका हम तापर अंडा एक सब सॉक्स पियाज बस टमाटो पकई था टमाटो किसी भी दरकार नहीं मामा आसवे बढ़िया बढ़िया मस्त बनइबे खाइबा तो फ्रेंड्स अब मुझे खाइबी सॉक्स पड़े
ଭଲ ଅଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମାମା। ଆଉ ଆଜି ମଦର୍ସ ଡେ ଥିଲା, ହାପି ମଦର୍ସ ଡେ। ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି, ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ତୁ କେମିତି ଖାଇବି କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। ଚାହା ଆଜି ମୁଁ ବନେଇକି ଦେବି। ମୁଁ ଆଜି ଚାହା ବନେଇକି ଦେବି। ମୁଁ ଚାହା କରିସାରିଲିଣି। ବାଏ, ସବୁ ଖାଇବା ମୁଁ ଦେଖେଇବି କେମିତି ସଜାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ମାମାଙ୍କୁ ଚାହା କରିକି ଦେଇଛି। ମାମା ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ଚାହା କରିକି ଦେବ, ଆଉ ସେ ମାମା କହିଲେ ହଉ ଚାହା କରିଦେ। ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି କେମିତି କୋଟା ହେଇକି ପଡ଼ିଛି, କୋଟା ହେଇକି ପଡ଼ିଛି। ମାମାଙ୍କୁ ସଜାଡ଼ିବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, ଏଇଟା ମାମା ଦେଖିଲେ ପାଟି କରିବ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ତରତର ହେଇକି ମାନେ ଏମିତି ରଖିଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ମୋ ସ୍କୁଲ ରୁଟିନ୍, ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଟ୍ୟୁସନ୍ ରୁଟିନ୍, ଏଇଟା ହେଲା ସ୍କୁଲ ରୁଟିନ୍। କେମିତି ମୁଁ ସଜାଉଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖିଲି ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ସବୁ ଫାଷ୍ଟ ଏଇଟା ମାନେ ଏଇ ଟେବୁଲରେ ରଖିଦେବି, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସଫା କରିଦେବି ତାପରେ ଯାଇକି ରଖିଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଅଳିଆ। जो बॉयपत्र लगाती बॉयपत्र गोटे दीटा थी आनी गोटे बॉयपत्र सब सारीगला अच्छी बाबा थे आनी तास देवी मोर तास कौन जाए केमती पहुँच समय भितर यहाँ जो अच्छी मोर अलग थोदेवी कहीं यहाँ मोर किसी दरकार नहीं कहीं कागज जो पड़ी देखो चक पाइली मोर एत दिन है मैंने चक खोजुली पाई चलो मैंने की पेपर नहीं जाने ओ ये कौन है तो जाने मुझे भी जाने कौन होगा फर्स्ट आम काम करवा मु गोटे डब्बा रखी मैंने जो सब अलिया मैंने पाइबी ये सब पूरेबी कहीं मोर यहाँ ही सब ये
ଗୋଟେ ଡବା କରିଦେଇଛି। ଏଠି ଯେତକ ମାନେ ଇଏ ଅଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଇଁ। नेक्स्ट ମୁଁ ଫଟାଫଟ କାମ ସରେଇଛି। ଚକ୍ ରଖିକି ଏମିତି ପେପର ଚକ୍ ଏମିତି ମାନେ ବୋର୍ଡ଼ ଏମିତି ଗାଡ଼ିଛି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। ମୋତେ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ତ ମୁଁ ସଜାଡ଼େ। ମୋତେ ଆଉ ଗୋଟେ ଡବା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ଡବାରେ କିଛି ବି ହେଉନି। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କରିବା ଦେଖିବାକୁ ଚକ୍ ଦେଖିବା ଏଥର ହେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ହେଉଛି ନାଇଁ ଏବେ ଗାଡ଼ିବେନି ମାନେ ପାର୍ଟି କରିବି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ବି କାଟିବି। ମୁଁ ଛୋଟ ଧରିଥିଲି ଚକ୍ ଆଣିବି ବାପାଙ୍କୁ ଆଣିଦେବି। ଚକ୍ ମୋର ଏତେ ମୋଟର ଥିଲା। ଚକ୍ ଆଣିବି ଫୋନ୍ ବାଡ଼େଇବି ବାପା ମୋତେ ମାରିବେ ମାନେ ବାପା ମୋତେ ପିଟିବେ। ବାପା ଯଦି ମୋତେ ମାରନ୍ତିନି। ହଁ ମୁଁ ଏଇଟା ନେଇଗଲି ଡବା। ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଡବା ରଖିଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି ତାହେଲେ ତ ଏବେ ନେଇକି ରଖିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କପୁ बॉक्स पेन अच्छे रखी। रात 11टा ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଦିନ ସାରା ବ୍ଲଗ୍ଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି ଦ୍ୱିପହରୁ ଆଜି। ବ୍ଲଗ୍ଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବେ। ମୁଁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ପ୍ଲିଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ଇଏ ଆମର ଜନ୍ତୁ କେତେବେଳେ କ'ଣ ସବୁ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। ସେ ଭିଡ଼ିଓ ତାର କ'ଣ ସବୁ କରିଛି ମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ଦେଖିବେ, ସ୍କ୍ରିପ୍ କରିବେନି, ସବୁତକ ଦେଖିବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଯଦି ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିବେ। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍, ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର।